नमस्कार दर्शक बंधु आपन को स्वागत करुच्ची सांगमे फार्मिंग चैनल को। टमाटो टमाटो एक लाभजनक अर्थकारी फसल अटे। या लगे बहुत टंका रोजगार कर हुए। तो आपण क्यों समय रे केते बेले लगेबे जाफल कि अधिक रु अधिक लाभ हम। जदि आपण को समय ज्ञान नथिबो तेबे आपण सुनिश्चित भाव क्षति होबार संभावना बेसी रही थाए। तेणु वर्षा दिन रे केउं समय रे एवं केबे लगेबे जाफल कि आपण को केबे क्षति होब नाही। तो डेरी न करी आसंतु जानिबा वर्षा दिनिया टमाटर चाष विषय रे। तो आपण जदि न आइचंती चैनल को गोटे सब्सक्राइब करवा सहित वीडियो को गोटे लाइक करंतु। वर्षा दिनिया टमाटर चाष विषय रे एई फसल को आपण माने जदि तळे मड़ाई सोई जदि छाड़िबा तेबे आमर हब किंतु फल जेतेबेले हब सेतेबेलको आपणकर फल सब गंदी जाई नष्ट हो जिवो। आपन को किछि मिलिबो नाही, एक टंका मदे मिलिबो नाही। जून जुलाई मास मध्य रे बल्ल पाग देखि आपन को 2 रु 3 ओड चाष करबा पड़िताए ट्रैक्टर माध्यम रे किंबा आपन को हळ साइज रे। तेणु जे कोनसी पद्धति रे आपन चाष करिवे सेही चाष कला समय मध्य रे आपन टमाटर मंजी को धरी आसी आपण तली पकाइबा पड़ता है। तेणु यही वर्षा दिनिया टमाटो पाई आपण जदि अन्य टमाटो पकाइबे तेबे आपण को टमाटो गच ही हब नाही। तेणु आपण सीजन टार साहू मंजी आनी आपण लगेई पारिबे एवं आपण देनबा कंपनी रो शक्तिमान मध्य लगेई बल अमल करि पारबे वर्षा दिन टमाटो। तेणु आपण या एक मास पूर्वर तली पकाइबे तेबे आपण को फायदा हबो। मंजी पकाई सारला परे आपण एमिति कजरी बांगा साहाय्य रे गुड़ाई रखिबे या किछि दिन परे याको बाहर करिवे। याको पानी देई 20 दिन मध्य रे तली प्रस्तुत होई जिवो। तेणु आपण 20 रु 25 दिन मध्य रे आपण लगाइबा पई रेडी हेबा दरकार। आपण जदि डेरी करचंती गच्छ बेसी बड़ होई जिवो तेबे आपणकर गच्छ लगाइबार समय डेई जिवो। लगाइबा किपरि दौड़ी साइज रे किंबा आपण गार करी काट सारला परे आपण कोन करिवे जे कोन से साबळ साइज रे किंबा जे कोन से खदाळ साइज रे आपण गात गात कर देकी तापरे गच्छ गच्छ 1 फुट रो किछि दूरता लगाइबे। तापरे आपण धाड़ी की धाड़ी 3 फुट किंबा 4 फुट एवं 5 फुट पर्यंत ओसार रखंतु जाफल आपण सुविधा अनुसार। या पर आपण कड़ाकुसा करिवे। प्रथम कड़ाकुसा कला परे आपण सार प्रयोग कर देई पारिबे। सार प्रयोग करी आपण प्रथम औषध आपण इमिडाक्लोराबिड आपण स्प्रे करि पारिबे। इमिडाक्लोराबिड सहित आपण R3 को नेले आपण भल अधिका सफल होइताए। तेणु या परे आपण सेही दाड़ी मध्य रे गात खोलिबे। एही गातटी आपणकर 1.5 फुट रु 2 फुट पर्यंत गभीर खोलिले आपणकर बांसटी पचे ओजन संभालताए। नले सेही बांसटी आपणकर किंबा सेही टमाटो ओजन रे तळे पड़ जिवार संभावना बेसी रही थाए। तेणु आपण गात को जेते गभीर भाव रे खोलिबे सेते भल। या 2 फुट रु कम हेले भल हब नाही। या परे आपण बांस को पुति देबे। प्रति दाड़ीर 5-5 फुट दूरतार जदि आपण पोतिबे तेबे आपणको टमाटो ओजन को संभालताए। जदि आपणको टिके बांस अभाव होइताए तेबे आपण 6 रु 7 फुट दूरता करंतु मझे छोट बांस किछि देई पारिबे जाफल कि आपणकर मजबूत हेबा संगे संगे सेही टमाटर ओजन को धरी से ठिया होई रहिबो। तापरे आपण
ଯେକୌଣସି ତାର ଆଣି ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଏହା 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଗୋଟିଏ ୱାୟାର କିମ୍ବା ଆପଣ ପେଟ୍ ୱାୟାରକୁ ଟାଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଟମାଟୋ ଗଛଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇପାରିବେ। ବେଶୀ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯଦି ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 2 ଫୁଟ ଅଧେ କିମ୍ବା 3 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ 2 mm କିମ୍ବା 1.5 mm ଜିଙ୍କ ୱାୟାର ଆଣି ଟାଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପେଟ୍ ୱାୟାର ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ବଜାରରେ ଯଦି ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପେଟ୍ ୱାୟାରକୁ ଆଣି ଆପଣ ଟାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ପେଟ୍ ୱାୟାର କିମ୍ବା ଜିଙ୍କ ୱାୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଟାଣି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋଟି ଉପରକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏତ ସରିଲା, ତା ଉପରକୁ ଯେଉଁ 3 ଫୁଟ ତଳକୁ ପରେ ପୁରା ଅଗରେ ଆପଣ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ୱାୟାର କିମ୍ବା ପେଟ୍ ୱାୟାର ଟାଣି ଆପଣ ରଖିବେ, ଯାହାକି ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା 7 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖି ଉପରକୁ ଯଦି ରଖିବେ ଆପଣ ପୁରା 6 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଉପରେ ଟାଣି ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆପଣ ବାଉଁଶ ଉପରକୁ ଟେକି ତାରଟି ଟାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ହୋଇଯିବ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ମୁଁ ତଳ ଯେଉଁ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଟାଣି ବାନ୍ଧିଲି, ସେଇ ତାର ଉପରକୁ ପ୍ରଥମ ଭୂମିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ଏମିତି ଟେକି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚାରେ ୱାୟାର ଟାଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ ଉପରକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତଳକୁ ଆପଣ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆପଣ ଟାଣି ପ୍ରଥମ ଥର ଭୂମିରୁ ଉଠାଇକି ଆପଣ ଏମିତି ଟମାଟୋ ଗଛକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ଗଛଟି ଠିଆ ହୋଇକି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆପଣ ତାହାକୁ ଏଇ 3 ଫୁଟିଆ ସବୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ସେଇ ବଢ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ଆପଣ ଉପରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆପଣ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ତା ଉପରକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଏମିତି ଟେକି ଦେଇକି ଉପର ଶେଷ ୱାୟାରକୁ ବା 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯେଉଁ ୱାୟାର ଥିବ ତା ଉପରକୁ ଆପଣ ଟେକି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକି ହୋଇ ରହିଯିବ। ଏମିତି ଟେକି ହେଇକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ରହିବା ଫଳରେ କେବେ ଫଳଟି ଗନ୍ଧି ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ଟେକି ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣ କେବେ କ୍ଷତି ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲଗାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ
ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ।